Okay, now good morning to everyone. Very heartily welcome to everyone in my today's mathematics class. Today we are going to start next second topic. Second topic's name is taxation and the taxation is there. Mainly first of all we read taxation and money exchange is there. Money exchange र taxation एउटा नयाँ कुरा हो तिमीहरूको लागि. Taxation त नयाँ कुरा होइन, क्लास 9 पनि गरिरहेको हो. एउटा मनी एक्सचेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको लागि नयाँ हुनुपर्छ क्लास 10 को लागि. क्लास 9 मा तिमीले ट्याक्सेसन बारेमा धेरै कुराहरू डिस्कस गरिसकेका छौ, जानि पनि सकेका छौ, धेरै क्वेशन गर्यौ, कमिसन पढ्यौ, त्यसपछि गएर उता के पढ्यौ त्यो भ्याट पनि पढ्यौ हैन. यिनी सबै ट्याक्सेसन भित्र पर्दछन्. एजुकेसन सर्भिस चार्जहरू, त्यसपछि सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सहरू पढ्यौ. यिनी जम्मै अनि एजुकेशनल सर्भिस चार्जहरू पढ्यौ. यिनी जम्मै के भित्र पर्छन्? ट्याक्सेसन है. सेकेन्ड टपिक नम्बर 2 अथवा च्याप्टर 2 वी क्यान से च्याप्टर नम्बर 2 taxation and the money exchange. This is our today's topic name. Is everyone looking this clearly? Only देखिए ना क्या है ना इन this taxation and money exchange. It is a new topic for you. Actually, taxation is not new for you. Taxation चाहिँ नयाँ होइन, तिमीहरूलाई गरिरहेको कुरा हो. क्लास 9 मा पनि हामीले धेरै कुरा गर्यौ. Taxation, you know, tax, we people pay the tax to the government. There are different kinds of tax. It is a financial charge to the people by the state. हाम्रो स्टेटले, हाम्रो राज्यले, हाम्रो सरकारले जनताहरूले लगाएको ट्याक्स एउटा यो जुन चार्ज हो, फाइनान्शियल चार्ज हो. दिस इज ट्याक्स अल्सो कल्ड फाइनान्शियल चार्ज. ओके, we people, all the people who are in a state, they must pay the money, some additional, some amount of money to the government. So that is called the tax. The amount of money which is paid to the government is called the tax. There are different kinds of tax. ट्याक्सहरु धेरै किसिमका छन्. तिमीले सोशल स्टडीमा यो धेरै पढ्छौ पनि, अहिले पनि क्लासमा पढ्छौ होला जहाँसम्म. ट्याक्स भित्र धेरै कुराहरु पर्छन्. यसमा डाइरेक्ट ट्याक्स, देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ ट्याक्स, डाइरेक्ट ट्याक्स, इनडाइरेक्ट ट्याक्सहरु छ हैन. यसमा हामीले आज मेनली जनरली वी डिस्कस अबाउट द भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट. आज हामीले चाहिँ भ्याटको बारेमा डिस्कस गर्छौं. इन ग्रेड 9 we discuss many more things about the commission, and similarly what is called the income tax we read there, educational service charge we read there, similarly social security tax. ini jammai kuraharu thiye class 9 ma we discuss, we read there, we practice a lot in the grade 9, and it used to ask the short question, 2 marks question in the examination. grade 9 ma 2 marks question प्राय आउने गर्थे यहाँबाट. And there is another tax, value added tax. We discuss here today value added tax. यो भनेको गभर्नमेन्ट को हाम्रो इन्कम सोर्सेस हो के. Tax is the income sources of the government. We people pay the tax to the government. Some amount of money we pay to the government. Then by the collection of this all the taxes, our government starts to do the development works. Where the electricity is lacking, where the irrigation facilities is lacking, where the road construction is still lacking. So such type of development works is done by the tax that is paid by us. हामीले तिरेको पैसाले हुने कुरा हो है. हाम्रो यो अहिले सरकार चलेको छ, राज्य चलेको छ हैन. यो जम्मै केले हो? हामीले तिरेकै ट्याक्सले गर्दा हो. तिम्रो बाबा मम्मीले पनि ट्याक्स तिर्नु भएको छ, मैले पनि ट्याक्स तिरेको छु, मैले आफ्नो तलबबाट पनि ट्याक्स तिरेको छु. अब सबैजनाले आफ्नो इन्कम ट्याक्सको अझै सर्टेन अमाउन्ट भन्दा बढी भयो भने हामीले इन्कम ट्याक्स पनि पे गर्न पर्ने हुन्छ. त यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्स. हामीले गाडी चलाउँछौँ हैन, हामीले जस्तै सवारी साधनहरू, मोटरसाइकल चलाउँछौँ, गाडीहरू चलाउँछौँ, जसको छ त्यसले हामीले के गर्नुपर्छ? ट्याक्स तिर्न पर्छ. गभर्नमेन्ट त्यसको पनि ट्याक्स तिर्न पर्छ.
त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टिजहरु छ, हाम्रो घरमा सम्पत्ति जग्गा जमिनहरु छ, त्यसको पनि ट्याक्स तिरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अरु हाम्रो यो ट्याक्स त थुप्रै किसिमका हुन्छ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न फाइनहरु पनि त्यही भित्र पर्छ। अब यो हाम्रो इट इज द गभर्नमेन्ट्स इन्कम सोर्सेस, सरकारको चाहिँ के हो त इन्कमको सोर्सेसहरु यिनैहरु हुन्। यिनीहरु बाहेक अब यिनीहरु हामीले पे गर्ने होइन भने हामीले नगरिएमा सरकार चल्न सक्दैन, राज्य चल्न सक्दैन, देशमा विकास हुन सक्दैन, डेभलपमेन्ट वर्कहरु हुन सक्दैन। यिनी कुरा तिमीले जानेकै कुरा हो। यो यसको बारेमा तिमीले आफ्नो सोशल स्टडी पढ्छौ। So today we discuss mainly about the VAT here, taxation inside the taxation. We discuss about the VAT here. About the VAT here. VAT means here value added tax. Value added tax. This value added tax is initiated in our country since 2054. हाम्रो नेपालमा यो भ्यालु एडेड ट्याक्स के हो 2054 बाट स्टार्ट भएको हो। भ्यालु एडेड ट्याक्स इट इज कल्ड इन सर्टकट VAT, यसलाई सर्टकटमा अहिले भ्याट भनेर VAT भनेर लेखिन्छ, भ्यालु एडेड ट्याक्स। सो दिस इज द ट्याक्स व्हिच इज इम्पोज्ड अन द प्रोडक्ट्स, व्हिच इज इम्पोज्ड अन द गुड्स, जुन चाहिँ सामानहरुमा लगाइन्छ। जस्तै हाम्रो डेली युजका सामानहरु हुन्छन्, कम्प्युटर किन्छौं, हामीले हरेक चीजहरु किन्छौं, जे कुराहरु किन्छौं त्यसमा ट्याक्सहरु इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। It is called the indirect tax. यो खास के हो त indirect tax हो, direct tax होइन, यो indirect tax हो। Its load goes to the customer. है, indirectly its load can be transferred to the customer. यसको लोड चाहिँ यसको यो ट्याक्स को भार चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ कस्टमरहरुमा के गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट त हामीले थाहा हुँदैन, हामी त अनोनै हुन्छौं। तर जुनसुकै हामीले यो सेवा सुविधा अथवा हामीले यो के भन्छ हामीलाई चाहिँ सुविधाका चीजहरु किन्छौं, जे चीजहरु हामीले डेली लाइफमा हामीले किनिरहेका हुन्छौं, ती कुराहरुमा ती गुड्सहरुमा भ्याट चाहिँ पहिल्यै चार्ज भएर आएको हुन्छ, पहिल्यै इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो सामानहरु के हुन्छ, महँगो हुन्छ। हामीले किन्दाखेरि हामीलाई अलि महँगो अलि एक्सपेन्सिभ भएको फिल गर्छौं, कारण त्यही हो है। सो sometimes question, very short question, define VAT like this comes in examination for 1 marks question. कहिलेकाहीँ एक्जाममा यो 1 marks को question define VAT भनेर पनि आएको हुन्छ। भाइ बहिनीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, VAT को डेफिनेसन राम्रोसँग लेख्ने। सो VAT is a tax or amount of money which is imposed on goods in its every stage of selling price. यसको सेलिङ प्राइस को प्रत्येक स्टेजहरुमा यो के भइराको हुन्छ, यो भ्याट के भएको हुन्छ, इन्क्लुड भएको हुन्छ, प्लस भएर आएको हुन्छ। हामीले थाहा पाउँदैनौं। हामीले चाहिँ रिचार्ज कार्ड किन्छौं नि, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, त्यसमा पनि हामीले भ्याट चाहिँ इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ। त्यसको मार चाहिँ हामी कस्टमरमा पर्छ। हामीलाई सामान महँगो हुन्छ। हामीले 100 रुपैयाँ को रिचार्ज कार्ड किन्यौ भने र मोबाइलमा चार्ज गर्दा के 100 मा 100 आउँछ, आउँदैन नि। त्यसमा के हुन्छ, अब 98 96 कति आउँछ, समथिङ त्यस्तै लेस आउँछ, 1-2 रुपैयाँ लेसै आउँछ। त्यो पनि के हो त, भ्याट हो नि त, हामीले त घाटै भयो नि त, हामीले 100 रुपैयाँ तिरेका छौं नि त है। हो, सो यस्तै गरिकन भ्याट चार्ज भइरहेको हुन्छ। सो you know VAT is the amount of money or a kind of indirect tax which is imposed on the selling price of the goods, otherwise which is imposed on goods, जुन चाहिँ सामानमा लगाइएको हुन्छ। हाम्रो डेली युज गर्ने जुन प्रोडक्ट्सहरु आउँछ, डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ प्रोडक्ट्स आउँछ मार्केटमा, त्यो प्रोडक्टहरुको एभ्री स्टेजमा त्यो के भइराको हुन्छ, प्लस भएर आइरहेको हुन्छ। सो दैट इज कल्ड द भ्याट। डिफाइन गर्दाखेरि मैले यहाँ बोर्डमा लेख्न जरुरी छ कि छैन, तिमीले आफूले बुझ्ने। भ्याट इज अ काइन्ड अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, otherwise that is a kind of tax which is imposed on the goods in its selling price, in its every stage of selling price भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। यसरी डिफाइन गर्दियो भने बस यसको काम खतम भयो। And its VAT, that is also called value added tax. यसले चाहिँ के गर्छ, कुनै पनि सामानहरुको प्रोडक्ट्सहरुको त्यसको भ्यालुलाई के गर्छ, एड गरेर हाई गराउने काम गर्छ। अनि यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कसलाई पर्छ, इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कसलाई पर्छ, कस्टमरलाई पर्छ। कस्टमर त मर्का त पर्ने भयो नि त, सामान किन्दा महँगो त भइहाल्छ।
हो यही हो हाम्रो भ्याट चाहिँ हो इन नेपाल इन डिफरेन्ट कन्ट्रिज भ्याट इज it is different VATs systems are there in the different countries. In our Nepal, in the beginning, VAT was charged as 10%. पहिला VAT लाई चाहिँ फिक्स गरिएको थियो 10% फिक्स गरिएको थियो. Later on, nowadays we are paying 13% VAT. अहिले चाहिँ के गर्छ VAT को रेट चाहिँ के छ 13% बनाइएको छ. We pay 13% VAT. So in this way we can define the VAT. So you can write here. Better we write definition. Definition is here we can write here. VAT is a kind of indirect tax which is imposed on goods in its every stage of selling price. Every stage of selling price. Selling price. It is also called value added tax. Value added for tax. So this is the things you have to keep this in your mind. Please, everyone, be careful. Okay, note down this. It is saying here, define VATs. If such question comes in examination, define VAT. Then you have right. VAT is a kind of indirect tax which is imposed on goods in its every stage of selling price. यो त सेलिङ प्राइसमा लाग्ने हो नि त भ्याट त जहिले पनि सेलिङ प्राइसमा एड भएर आएको हुन्छ नि त है त्यही भएर हाम्रो भ्याट के हुन्छ यु नो एसपी विथ भ्याट जब हामीले मार्केटबाट सामान किनेका हुन्छौँ कुनै पनि चिजहरू किन्छौँ त्यसमा के हुन्छ त भ्याट एड गरेर आएको हुन्छ त्यो हामीले किन्ने प्राइस भनेको एसपी विथ भ्याट whenever a customer buys any item in that price VAT is also added. That is called the selling price with VAT. त्यसलाई हामीले के भन्छौं selling price including VAT भनेर पनि भन्छौं यो कुरा बुझ्न पर्यो है ल so you can write in this one यति लेख्यो भने पुग्छ हामीलाई है अब यसमा डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अब तिमीले जान्न मन लाग्यो भने डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको हामीले जस्तै हाम्रो घरको आफ्नो घरको ट्याक्स तिर्छौं त्यस्तै गरी हामीसँग प्रोपर्टी आफ्नो पर्सनल प्रोपर्टीहरु के छ तिमीसँग जग्गा जमिन घडेरी के छ त्यसको सबैको ट्याक्स हामीले पे गरिरहेका हुन्छौं त्यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स हो त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट हामी आफैले तिर्न पर्छ जसको सम्पत्ति हो त्यसैले तिर्न पर्छ तर जुन चीज चाहिँ हामीले सामानहरु किन्दाखेरि आएको हुन्छ त्यो सामानहरु किन्दाखेरि त त्यो ट्याक्स के हुन्छ एकले अर्काले सारेको हुन्छ के जसको त्यो ट्याक्सको लोड ट्याक्सको भार चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरुमा सार्न सकिन्छ जस्तै रिचार्ज कार्ड हामीले किन्यौ भने रिचार्जमा लागेको ट्याक्स त हामीले पेमेन्ट गर्यौ नि जसले युज गरेको त्यसले त्यसमा सारियो नि ट्याक्स त है जस्तै त्यो व्यापारीले हामीलाई के गर्छ व्यापारीले सामान किनेर आफ्नोमा राखेको हुन्छ अनि त्यो रिचार्ज कार्ड हामीले किन्छौं भनेपछि त्यो के गर्छ त्यो डिलर अथवा रिटेलरबाट त्यो त्यसको ट्याक्सको अमाउन्ट के गर्दा हामीमा चाहिँ के भयो ट्रान्सफर हुँदै कस्टमरसँग जसले किन्छ लास्टमा गएर त्यसैमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा के गर्न सकिने रहेछ त ट्याक्सको त्यसको भार जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न सकिने रहेछ भने यो डाइरेक्ट ट्याक्समा सकिदैन डाइरेक्ट ट्याक्समा त जसको सम्पत्ति हो उसैले तिर्न पर्छ जस्तै हाम्रो घर हो भने घरको ट्याक्स हामी आफैले तिर्न पर्छ हामीसँग जग्गा जमिन टन्नै छ भने जग्गा जमिनको ट्याक्स हामी आफैले तिर्न पर्छ र हाम्रो प्रोपर्टीको ट्याक्स हामी आफैले तिर्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई अरुमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन त्यही भएर त्यो डाइरेक्ट ट्याक्स हो यो भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो भ्याट इज अ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट इज इम्पोज अन द सेलिङ प्राइस अफ द गुड्स यसलाई के गर्न सकिन्छ सेलिङ प्राइस कुनै पनि सामानको सेलिङ प्राइसमा इम्पोज गर्न सकिन्छ जस्तै तिमीले कुनै पनि ल्यापटप किन्यौ भने ल्यापटपमा त्यसमा तिमीलाई भ्याट भनेर छुट्याइएको त हुन्न तर भ्याट के हुन्छ त्यसमा इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ त्यसको प्राइसमा भ्याट चाहिँ इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ है त्यो हामीले तिर्ने पैसा भनेको हामीले किन्ने पैसा भनेको हामीले किन्ने त्यो सामानको हामीले पेमेन्ट गर्ने पैसा भनेको एसपी भ्याट नै हो त्यो बुझ्नुपर्छ ल सो इन दिस वे क्यान चेक इन नेपाल नाउडेज 13 इट इज फिक्स हियर 13% भ्याट वी आर पेइङ नेपालमा हामीले 13% भ्याटहरु तिर्न पर्ने हुन्छ कुनै पनि सामानहरुमा 13% भ्याट लाइएको हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल ओके
Now, my dear students, I think you are clear to these terms. That को बारेमा clear ही भयो होला. Class 9 हामीले discuss गरेका हौं. This is the things. Okay. Now, if anybody have any question to tell, then you can tell me. Okay, you can ask me. May I have it? Yes. You know, that is imposed on selling price. That like चाहिँ selling price मा impose गरिन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले भनिसकेको छु. अब यसमा यसको क्याल्कुलेसन को लागि some formulas are there. You know already. मलाई यो सायद पढाउन पनि पर्दैन अहिले because every one of you know this. But also I would like to review it once. एकपल्ट रिभ्यू गर्न चाहन्छु मैले यता हेरिहाल. So now here, if selling price SP is given, selling price हामीलाई थाहा छ. And that percent, you know, that amount थाहा छ भनौं न अझै. That amount, you know, that amount is given, that amount थाहा छ भने, then we can find the SP with that. This is the selling price of any goods with the VAT. SP with that is equal to, we can do that SP plus that amount. के गरिन्छ यसमा? That amount के गरिन्छ? Plus गरिन्छ. SP with that is equal to SP plus that amount. This is the formula. That amount is always added to the selling price of any item. कुनै पनि item अथवा any article मा को selling price मा that amount के गरिन्छ? Plus गरिन्छ. बल्ल त्यो सामानले के गरिन्छ? मार्केटमा सेल गरिन्छ कस्टमरलाई. हो यसरी बुझ्नु पर्छ. ल, this is one number. Now next two number. Every one of you, sometimes that can be given in the percentage. That कहिले काहीँ percent मा दिएको हुन्छ. You have read this in class 9 also. पहिला पढिरहेको कुरा हो. That amount, if it is given in the percentage, then we can find the that amount is equal to, that amount is equal to, you know, that percent of SP. That percent of SP, you know. If you have to find the VAT, suppose the VAT is given in percentage, selling price, you know, then how much VAT we have to pay. If you like to find the VAT amount, then you can apply the formula VAT amount is equal to VAT percent of SP. These are the very, very important fundamental things. Okay, you have to keep this permanently in your mind. You have to memorize this. Those students who are still unknown about it. Next, third number. SP with that direct formula also we have. SP with that is equal to, we can do that SP plus, sometimes that SP might give the in question, and that can be given in percentage. That's a हामीलाई percentage मा दिएको हुन सक्छ. In such cases, okay, every one of you, if that is given in percentage and SP is given there, then direct we can apply SP with that is to SP plus that amount. In place of that amount, we can direct write that percent of SP. This that percent of SP we can write. So this is that percent of SP we can write. You know, this is no need to be confused here. SP with that is equal to SP plus that percent of SP. You know, SP with that equal to SP plus that amount. In place of that amount, we can write that percent of SP here. In case of SP given and that is given in percentage, then SP with that equal to SP plus that percent of SP. This like formula we can apply. So these are the things. Next one, sometimes you have to find the VAT in percentage. If you like to find the VAT in percent, that percent is equal to that amount. How many? That amount we have to put upside, divided by SP, multiplied by 100 percentage. Okay. SP, that percent is equal to that amount upon SP into 100%. Okay, every one of you, that percent is equal to that amount upon SP into 100%. In case of that amount given, selling price SP given, then we can find the that percent is equal to that amount upon SP into 100%. Like this we can find.
So these formulas, you have to keep this in your mind. Okay. Now, by saying this much about the VAT, I would like to share the screen here to everyone. Please look it here. Okay, every one of you, here I have shared the screen. My dear students, you have to understand one thing. These formulas asked sometimes in examination, very short question. Okay, like this here, question number 1, general section is there. You have seen the question clearly here. Now it is saying here, if R% either be the rate of the VAT and X be the selling price, write the formula to find the VAT amount saying. So very easily you can do. You know, this type of question asked in SC examination, 1 marks question. So formula group A, very short questions, 1 marks questions, such type of question asks their formula. So you have to do it very well, nicely. So look at here. Okay, here it is saying if R% be the rate of the VAT rate given, VAT% given, X be the selling price, then write the formula to find the VAT amount. So what is the formula? You know VAT amount, just now you read VAT amount is equal to you know VAT percent of SP. You have to do VAT percent of SP. VAT percent of SP you can do. Hey, VAT amount is equal to VAT percent of SP. VAT amount is equal to VAT percent of SP. So here, you know, VAT percent is given how many percent? VAT percent is given R%. So now you have to put R there. This is equal to R percent of SP. SP means X given their selling price. So this is equal to R divided by 100 and multiply by X. This is you have to write Rx upon 100. So this is your answer. Like this you have to write. They are given two variables. R is the rate of the VAT, X will be the selling price given. So you can apply the formula VAT amount is equal VAT percent of SP, VAT percent is R percent you can put of same SPX, then R percent of X means R by 100 into X, this is Rx upon 100, this is the answer. Is clear everyone in question number 1A? Yes, sir. Now come to the question number 1B. Now question number 1B. Question number 1B, what is saying? Let's read the question. It is saying here, if rupees X be the selling price, and the Y be the amount of VAT. So write the formula to find the VAT percent. Very easily you can do. What is the formula to find the VAT percent? Please tell me. That amount upon SP multiply on. Very nice. Yes, correct, Dipson Pogrel. Rupees X, their selling price SP is given. X, VAT amount is given. Y, then there's similar type question asked in exam. So it's the question. तिमीले जले negligence गर्छौ, ignore गर्छौ, तिमीले समस्या आउँछ. So please learn it properly. यहाँ हरेक कुरा सुरुबाटै important छ, ख्याल गर्ने. So here, write the formula to find VAT percent saying the VAT percent equal, VAT percent, otherwise VAT rate also we can say. VAT percent is equal to VAT amount upside, VAT amount. It is calculated out of selling price. So downside SP we have to write, multiply by 100%. The VAT percent equal to VAT amount upon SP into 100%. So this is equal to VAT is given there Y. So VAT amount is given Y, divide by SP is given X into 100%. So this is your answer. Way answer. Only this much you have to write. Nothing more you have to do after this. B number also became. Now come to the question number C. Question number C, orally let's discuss. Here these are short questions, so I'm not using board here, directly telling. Question number C. If rupees P be the selling price, R% be the VAT rate, write the formula to find the selling price with VAT. So your rate percent, VAT rate given, and selling P be the selling price, P also given. Question is asking to find the selling price with VAT. Selling price with VAT equal to what is formula? Right? Yes, SP with VAT is equal to what is formula? You have read already. Selling SP with VAT is equal to
you can write SP plus VAT percent of SP. SP plus VAT percent of SP, you can write this line. यसरी लेख्ने. त्यसपछि गएर SP हाम्रो त्यहाँ P मानेको छ, P लाई SP मानेको P राख. That person is given rate R here, R by 100 डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ, म डाइरेक्ट गर्दिएँ into P है. त्यसपछि त भइहाल्यो. अब यसपछि गर सल्भ गरेर निकाल है. You can do yourself after this. अब यो अगाडि बढ्ने अनि त्यसै भेरिएबलमै त्यतिकै आन्सर हुन्छ, त्यो अरु आउँदैन, यो न्युमेरिकलमा छैन है, डाइरेक्ट आन्सर आउँछ, त्यतिकै आन्सर रहन्छ. Okay, now let's go to the question number 2A. Question number 2A. These questions, there are different VAT percent is given. VAT को rate चाहिँ फरक छ. Rate of VAT is different there. Find the selling price with VAT from the table below. मैले सायद यो गर्नै पर्दैन भाइ बहिनी, सबैले जानिसकेका छौ, यो पहिले पनि पढिसकेको कुरा हो, यो 9 मा धेरै गरिसकेका छौ. हेर त SP without VAT हो. SP without VAT is called the selling price of the article. हामीले SP मान्न सक्छौं. थाहा छ नि, VAT इन्क्लुड गरेपछि आएको प्राइसलाई SP with VAT भन्छौं. र VAT इन्क्लुड हुनु भन्दा अगाडिको, VAT चाहिँ प्लस गर्नु भन्दा अगाडिको जुन प्राइस हुन्छ, on which VAT is calculated, that is called the selling price without VAT. That is SP also. हामीले SP मात्र पनि भन्थ्यौं क्लासरुममा क्वेशन सल्युसन गर्दाखेरि, क्लासमा पढ्दाखेरि SP without VAT लाई हामीले SP मात्र पनि भन्थ्यौं. आखिरी कुरो यो SP हो. अब हामीले SP with VAT निकाल्न पर्छ ल. So everybody, question number first. Now here is SP without VAT means 900. That is SP is equal to 900. You can write SP मान्न सकिन्छ. And VAT percent is 13%. Now SP with VAT भनेको छ, with SP with VAT formula you know, SP with VAT, sorry, SP with VAT, SP with VAT, SP with VAT is equal to SP with VAT equal to SP plus VAT percent of SP गरिदिने, VAT percent of SP गरिदिने. Now after this you can put the value. So you know here 900 is the SP. SP without VAT भनेको VAT नजोडिकन आएको selling price भनेको 900. यो SP मात्र पनि भन्छौं यसलाई. So this is 900, you can put here. The SP plus 900 you can put here. This is equal to 900, we can put in place of SP. Plus VAT is given there 13%. 13% of here SP is 900. So after this, you know, you can press your calculator. You can solve this very easily. You can simplify it, get answer. This is the answer. That is the answer of question number first. Second number similarly you can do. Third number similarly you can do. Can you do question number 1 and 2 yourself? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now question number, come to the question number 2B. Question number 2B. Question number 2B. These are the short questions. Okay, so here very easily you can do. Second set is the गाह्रो छैन. गरिराखेको question हो. 90 कुरा रिभ्यू भइराछ के यहाँ. ल B number. Find the selling price without VAT from the table below भनेछ. यहाँ सजिलो छ, यो पनि गर्न सक्छौ. हेर है. What is given? This SP with VAT given, VAT percent given. SP without VAT भनेको SP निकाल्ने के. एक्जाममा यो प्राय 2 मार्क्सको क्वेशन प्राय दिइराको हुन्छ. SP with VAT दिएको छ, अब VAT percent दिएको छ. अब SP without VAT भनेको SP निकाल्ने हो क्या हामीले. अब हामीले बुझ कि अब SP with VAT जे दिएको छ त्यसैबाट फर्मुला लाए हुन्छ. We can apply the SP with VAT formula here. SP with VAT. SP with VAT is equal to, you can apply SP plus VAT percent of SP. यही गाह्रो छैन, गरिरहेको 9 मा 8 मा पनि गरिसकेको. SP plus VAT percent of SP you can do. Now SP with VAT, in place of SP with VAT you can put here 1568. What is given? You can put here this SP. Don't know SP, you can suppose X also, otherwise SP same as it is you can put. SP लाई कुनै भेरिएबल X सपोज गर्दा पनि हुन्छ. हामीले चाहिँ SP नै राखेर काम गर्दा पनि मिल्छ. Plus VAT percent is there given 12% of SP. SP is here same as it is because this we have to find. यो निकाल्नु पर्ने छ हामीले. यहाँ SP without VAT भनेको SP नै हो है केटाहरु, कन्फ्युजन हुने. VAT जोडेपछिकोलाई SP with VAT हुन्छ. VAT जोड्नु भन्दा अगाडिकोलाई के भन्छौ? SP without VAT. SP without VAT भन्छौ, नभए त्यसलाई SP मात्र पनि भनिन्छ हैन. ल अब यसलाई अब SP लाई X मानेर पनि गर्छन् कतिपयले है. SP लाई X मानेर गर्दा पनि हुन्छ, नभए SP नै राखेर काम गर्दा पनि यसको आन्सर आउँछ. Now after this you can solve it. Is there any problem here? Can you do B number this like? Yes, sir, we can do. Yes, sir. No. Yes, sir. Okay then. Yes, then I don't teach more things after this. Question number 1. 1 number AB. Sorry, 1 number, 2 number AB. This complete all yourself. And after this 3 also you can do. अब कतिसम्म होमवर्क गर्ने भन्दाखेरि
1 र 2 भइहाल्यो म तल क्वेसन देखाउँछु अरु पनि क्वेसन नम्बर 3 also you can look it come to the question number 3a the cost of a fan is 1600 if Mrs. खड्का purchase it with 13% VAT how much did she pay for it भन्छ एउटा फ्यानको प्राइस चाहिँ 1600 रहेछ अब यसमा 13% भ्याट लगाइयो भने खड्काले कति तिर्छिन् भनेको छ यो भनेको एसपी विथ भ्याट निकाल्न पर्यो त हियर सीपी इज गिवन 1600 सीपी भनिन्छ तर सीपी ले हामीले एक्स यसलाई दिस क्यान बी सपोज सरी दिस क्यान बी कन्सिडर एज एसपी यो एसपी हो है यसलाई एसपी मानेर काम गर्न सकिन्छ फर्मुला अनुसार किनभने हामीले फर्मुलामा के गर्छौं एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर्छौं त्यसमा कन्फ्युज हुन पर्दैन यो 1600 सीपी भने पनि एसपी मानिन्छ किनकि यो पहिलाको ओरिजिनल प्राइस हो के यो ओरिजिनल प्राइसले हामीले एसपी भनेर भनेका छौं फर्मुलामा त्यो द कस्ट अफ अ फ्यान इज दिस भनेको चाहिँ फेरि कतिपयले सीपी भनेर भनौला यसको प्राइस खास यति थियो यसमा भ्याट जोडेर मात्र बढ्ने हो खास चाहिँ यदि भ्याट तिर्न नपरेको भए कस्टमरले यतिमै किन्थ्यो होला 1600 मै किन्थ्यो होला तर यहाँ भ्याटले हाम्रो चाहिँ भ्याटको मर्का पर्यो नि हामीले भ्याटको मार चाहिँ कस्टमरलाई पर्यो 13% भ्याट अझ बढी तिर्न पर्यो भनेपछि त के गर्न पर्यो 1600 को 13% बढी हुने भयो दैट इज this is SP you consider 1600 you can consider SP now this is VAT percent now SP with VAT is equal to SP plus VAT percent SP गर्ने जति आउँछ त्यही पैसा पे गर्छ भनेर यसो लेखिदिने you can do it yourself okay this was question number 3b also similarly you can do तिमीहरुले यसै गर्दै गर्दै तिमीले यो question number 5 सम्म गर्नुपर्ने हुन्छ I don't teach you up to 5 number up to 5 number everybody you are kindly requested to complete up to question number 5 and if wherever some you get the problem you get trouble there while solving the problems please tell me ask me you can feel free to contact me so only this much for today tomorrow we will do creative section a number so only this much for today everyone okay thank you for today thank you everybody